Sir, para magkaroon naman ng pondo, yung dito mo, yung LPB wallet mo, para yung pondo. Punta ka lang dito sa LPB app, tapos i-din cash lang ulit, tapos cash in wallet. Yan sir. Yan sir, bali ito yung schedule ng LPB sir ha. Manual pa kasi ito yung ano nila kapag cash in. 10 AM hanggang 10 PM, Monday to Saturday sir. Sunday wala silang cash in sir. Tapos ito yung mga available po nila na bank, Metro Bank, BPI, RCBC, at Union Bank sir. Sample sa mag-send kayo sa BPI nila. Ayan. Ito yung account name, pwede nyo i-copy yan. Tapos account number, pwede nyo din i-copy. Tapos sample sir, nakapag-send na kayo via app, via mobile app o kaya ano, kahit ano pong banko naman pwede, basta mapag-send po kayo. I-screenshot nyo lang po yun, tapos i-upload yung DT resibo. Ayan, upload receipt. Sample sir ganito. Ayan, sample sir ganito, nag-send ako sa BPI. Ayan. Ayan sir, sample yan, nag-send ako sa BPI galing dito sir. I-screenshot mo lang yun sir, yan sample yan, tapos i-upload mo siya dito. Upload receipt, tapos ilagay mo sa amount kung magkano yung sinend mo, tapos yung sa note, cash in. Talagay mo na dyan cash in, tapos sa amount kung magkano yung sinend mo sir, tapos sasubmit mo na. Once masubmit mo yan sir, lalabas siya dito sa baba, tapos nakalagay dyan is pending. Tapos pag na-approve siya sir, ganyan na itsura niya, status approve. Ganyan lang siya kadali sir.